wala, i-kick na yan. Kasi marami pang gustong sumali. Saturday ngayon, mapupuno tayo. Yung stat boss. Oo. Kasi Save na. Save. pick na ba lahat? Apak. Uy, ikaw Wala ang lang akong kumandel? nakikita naguwan sa guild chat, ha? Uy, ba't ako OT? Gago ko, ikaw naman talaga, gago. Wala akong gold. Sa guild. Punta na kayo ng nurse. Hindi, gago, may gold yan. Pingi gold. Sige, pag nanalo, kukunin natin sa ano. Natin pala. Okay, pasok na. Tapak na L, boys. Wala na nagpapa-Jin. Wala na ako nakikita naguwan sa guild chat, ha? Yeah, 3, 2, 1, pasok L. Okay. 3, 2, 1, push L2. L2. Tingin macro, ready 1. Up. Okay, push nyo L2. Ready 2, up. 3, up. 4, up. Okay, push nyo. On. Compress. L2. Repeat yung second damage nyo, ha. 3, 2, 1. Tingin gate. Ready. Baba. Push. Pa-laser, ha. Push yung MP. Wala MH, oh. Ready 1. Done. Up. Push. Baon nyo. 2 up. 3 up. Okay, rekta nyo. Par 1. Okay, revive. Likod nyo, boys. Galing R2. Sync ng Phoenix yan, ha. Pasok lang R1 ng mga namatay. Okay, pasok lang. R1, boys. R1. Compress. R1 po compress. Di ko kayo kita. Baba kayo dito, R1. Nasa L2 sila, low L2. Patawag doon, Del. Take MH. Baba tayo later, ha. 3, 2, 1, push. Push laser. So, clashing. Ready 1 up. Guinness 2 up. Tingin macro. Compress tayo L2. Boys, L2. Tingin macro. 1 up. Akit nga R2. R2. Laser MP. Kapitik na image nyo, boys, ha. Bababa tayo laser. 3, 2, 1, push. Baba. Tingin macro. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Push nyo pa L1. Push. L1. Up. 2. Up. Angat. 3. Up. Dines 4. Up. Okay, wasak. Pasok lang L1 na matay, ha, boys. Rasuan Bit, lang okay. mga Phoenix mag-rest. Noel. Tingin gate, ready 1. Huwag niyong babayin. Di pa nakapasok yung iba. Tingin gate lang, tingin lang gate. Papitik lang na MH. Ready, ha? 3, 2, 1, push. Baba. Laser sila. Ready 1. Laser, ha? Boys, laser. 1, up. Crashing. 2, up. 3, up. 4, up. Linis. Galing R1, boys, ha? Wala, basag tayo. SP revive. Okay, linis lang yung mga mga boy pa. Laban nyo. Tapak tayo, R, boys. R. Revive nyo yan. R. Okay, 3, 2, 1, pasok up.
Bihin nyo na yung mga bibihin nyo, yung mga walang active. Okay, we take MH. 3, 2, 1, push R2. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Baba R1, R1, balik R1. Balik R1, balik R1. Bababa na tayo pa laser. Okay, baba. Hanap lock macro. Tingin mid, ready, 1, up. Tingin laser. Dinis laser boys, laser. Hanap macro, ready, 1, up. 2, up. Push. 3, up. Clashing. 4, up. Linis, laser, clashing boys. Clashing. Laser. I-push nyo to. Linis. Ina naman eh. Okay, laban nyo. Marami pang buhay. Ilaban nyo. Likod. Takusa. Wala na? Okay, revive tayo. Ano tayo dun? L tayo boys, L. An ko na nga. Okay, ready na. 3, 2, 1, pass pa L. MMR ko. Okay boys, papatik na ng MH. Bababa tayo PL2 tayo boys, PL2. 3, 2, 1, L2. Move L2. Tingin macro. I-compress saglit. Baba laser. Tingin laser side Laser side. Laser boys, pa laser. Hawk 1. Ready 1, up. Linis. 2, up. Okay, linis boys. Akyat R1. Pasok lang R ng mga namatay BA 3, 2, 1. Ready 1, up. 2, up. Talaga. Okay, linis boys, linis. Baba. 3, up. Akit mid. Kapasok na yung MP 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. Okay, linis. Pasok lang mid ng mga namatay Habol nyo lang MH nyo. Eto macro. Okay, compress. Ready boys. MP coming. Push. Ready 1. Up, baba. 1, up. 2, up. Okay, linis. 3, up. Pa-R1. Pa-R1 push. Linis. Okay, angat R1 boys. Angat R1. Crashing pa rin. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Linis boys. Ilinis nyo. May sync ka. May sync. Linis sync. 1, up. 2, up. Yeah. 3, up. Linis boys. Pasok lang R. Ipasok nyo lang ng R yan. Ipasok nyo ng R. Hey, Anli, ready 1. Up. MP coming. 2. Up. Linis boys. 3. Up. Basagin nyo. Ready kayo ng R2. Pasok lang R. Mga Allah. nakay. Di ko kita. Inis, R pala. Sundo. Ito pa sundo. Okay boys, pag wala na yung MH, balik na kayong R1. Compress macro. Kapatik na yung MH boys. Remit. Tingin na to side. Baba na, R1. Balik R1. Harap macro. Tatawid tayo L1 Doon L. Yeah, baba. Phoenix coming. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis boys. 4 up. Mid. Angat mid. Angat na. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis. Pasok lang mid. Okay boys, angat mid. Magpaparemage na tayo boys. Compress macro. Angat. Titik MH. 1 up. Gagalaw na tayo. Baba. Salubong tapos Hawk 1. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. Compress R1. Angat R1. 3, 2, 1. Ready 1. Up. 2 up. Habol. Grabe naman 3 up. talaga. Linis.
Tingin mid, tingin mid, tingin mid. Okay, angat mid, angat mid. Angat mid, angat. Hanap macro, angat. 3, 2, 1. Up. 2, up. Tingin L1 side. Tingin L1 side. Tingin L1 side. Baba na kayo dyan. Remage boys, remage. Palaser tayo boys, palaser. Huwag kayo dyan. Palaser tayo. Push laser. L2 tayo ah. R2. Phoenix. Takusa. Ready 1. Up. 2. Up. Compress. R2 side. Angat, ready 1. Up, MP coming. 2. Up. Ines. Balik na R2. Wala nang kalaban. Angat na. Yung mga patay, pasok na R1 ah. Baba tayo R1 boys. Titik niya image nyo. Okay, pa R1. Hindi ko na bilangan to ha. Okay, kalat lang. 3, 2, 1. Up. 2, up. Basag sync. 3, up. Balik R1 boys, Angat na R1. Pasok lang yung mga namatay boys. Bibigay mga hitter. Phoenix coming, tingin gate. Ready kayo. Pagbababa nga kayo dito kayo sa left side. Okay, abangan lang. Yun yung push. Pangit yung pwesto natin dyan eh. Ako ba MP? Remage lang boys ha. Push! Baba! Palaser boys, palaser. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Phoenix 4 likod. up. Linis lang boys. 1 up. Ito macro. Dinis. Galing laser, ready 1 up. 2 up. Ito ni Chopper oh. R1 boys, R1 cut, ready 1 up. 2 up. 3 up. Damage boys, angat mid. Angat mid. Pasok lang mid yung mga namatay boys. Palit na natin. Okay, pasok mid. Habol. Damage siya tayo boys ha. Angat mid. Par 1 tayo boys. 3, 2, 1. Baba. Yes, so tingin R1. 5, 4, scatter. 3, 2, 1. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Okay boys, compress. Kapatik ng second damage ha. Pa R2 tayo. Pa R2 galaw. 3, 2, 1. Push R2. Yeah, baba. Ready, 1, up. Pa-laser side. Tingin laser. Habol. Habol MP. Pa R1. Push. Wasak na yan. Push nyo. Okay, bound. Angat R1. Pasok R1 yung mga namatay ha. Yung mga hindi na marereso. Bilangan nyo na boys. Di ko na bilangan yan. Pasok lang R. Okay, diskarte lang. Ubos. Ba't maraming buhay na MP? Ubusin yan. Compress R1. Abo lang R mga namatay ah. Okay, tingin macro. Wait lang, wala pa kaming image. Kapitik image. Baba tayo, laser. Laser boys, tingin macro. Hawak 1 na. Tingin mid. Wala, ilan lang. Okay, baba. L1, ready. 1 up. 2 up. Linis boys. Pel2 side, ready 1 up. 3 up. Linis. Ubusin yan. Walang titira. Tingin R1, L1 side. Balik, pasok lang L yung mga namatay. Compress macro.
Pasok L. Boys, pasok L, boys. 3, 2, 1. Baba tayo, laser, boys. Baba, laser. Wala. R1. Flashing ata sila R2. Habol. Kanya, Kylie. Okay, baba. Habol lang. Balik tayo, laser, boys, ha. Compress nga, laser. Tingin macro. Huwag na muna. Re-image tayo. Kapitik second image, boys. Second image. L1. Tingin macro. Macro. Push mid. Ready 1. Up. Okay, scatter. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Okay, pasok lang mid. Pasok mid mga namatay, ah. MP likod natin. Tingin nga macro. Push nyo R1. Ready 1. Up. Bago na 2. Up. Okay na, boys. Habol nga dito. Yung mga namatay. Nasa mid kami, boys, ha. Recompress macro. Ready sync. Tingin Image. baba, nasa laser side. Pitik na image nyo. 1 up. Ano? R1 tayo, boys. R1. Tingin macro. Okay, R1. 1 Ay up. ka na dyan, gago. 2 up. 3 up. Pasok lang R, mga namatay. Resuhan lang. Resuhan yung mga marireso nyo. Pitik na image nyo, ha. Bababa tayo. 3, 2, 1. Push baba. Tingin lang macro. Guess agad yung L1. L2. Compress tayo L2, boys. Second image tayo. Mabibitin, eh. Pa-second image dito. Ready, boss. Okay, baba. Laser, tingin. 1 up. 2 up. 3 up. Galinis. 4 up. Gago. Areso. Matay. Phoenix R. Tingin R1, boys. Gago, ba't di ko na itong box? No, Di ko R. kita, boys. Phoenix. Di ko kita. Clean up, boys. Clean up. Low mid. Yung mga boy dito sa laser, ah. Ready. 1. Kakaksan yung galing. Okay, laban nyo. Di ko kita. Lower R yung kalaban. Tagiran, gag. Revive tayo pagkatapos. Reset natin. Patay, may nag-iyo. Wasak kayo kay Laban nyo Frank. yung mga boy. Antayin ko kayo dito. Lalo Wala na pa kayo lang laban, bent Esco na ng detergent. Tapak L. Waiting sa medyo makapal na ito. Papapasok na ako. Okay, 3, 2, 1, pasok L. Set natin. Kapitik image. Wait lang, wala kang image. Okay, baba. Phoenix. Okay, balagbagan. Ready, 1 up. 2 up. Na talaga. 3 up. Tingin lang macro, ah. Different pesto ko, bisit. Lower R, boys. Lower R, marami kalaban. MP. Okay, lower R. Linis lang. Okay, clean up, boys. Angat R1 yung mga namatay, ah. Pati mga buhay. Pasok lang R. RG tayo R1. Okay, pasok lang R. MP nag-L, ah. Kami kalaban pala dito. Sige, laban nyo. Ang ina nun? Diskarte lang, rebeat. Tingin gate, ready 1, up. 2, up. 3, up.
Okay, pasok R boys, pasok lang R, pasok lang R. Gusto pa. Angat kayo dito konti boys, wala na MH dyan. Okay, pasok R. Pasok R boys, pasok R, pasok R, pasok R. Papa-MH na ako boys ha. 3, 2, 1, par 2 nga tayo. Par 2, galaw, 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 galaw. Titik niya MH nyo, galaw R2. 1 up. 2 up. Linis, 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 linis. Wag na habol, wag na habol, wag na habol. Isa na lang yan. Iwanan nyo na yan. Pababa tayo laser. Tingin laser. Ready 1. Up. Phoenix, Phoenix. Baba, baba, baba. 2 up. 3 up. 4 up. Gagawin. Bibli. Linis boys. Panalo tayo. Pa laser side. Clean up, clean up. MP coming. MP pa. Hindi na. Okay, reset, 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 reset. Ang dami namatay sa MP. August tayo. Laban nyo yung mga boy. Laban yung mga boy. Oo. Nasa laser side sila. Ang ina kayong mga sing talaga kayo. Laser side MP, laser side MP. Ako sa... Na rin to, marami namatay sa kanila. Tapak lang L. Tirahin nyo to, tirahin nyo to. Nasa portal, baba kayo yung box. Baba kayo ng board nyo, tirahin nyo. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Ubos, gago. Linis, 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 linis. Ina nyo, malakas kayo. Oh. Oh, ano. Okay, SP revive. Backpoint ng mga namatay, patapak na L. Ay. Okay, shoutout sa mga viewers, mga pugi. 3, Part track 2, ka ng live 1, din pa share. pasok. Thank you. Minagoti? Minagoti ba? Ang ina, namatay pa. Shoutout pa more. Okay, pitik na image nyo. Wag muna. Galinis tayo. Tingin L. L2, L2, L2. Galaw, galaw, galaw. L2 pa, L2. Patayin natin yung OT. Oh, diba? Baba mid, baba mid. Low plat ha. Dead. Angat, angat, angat. May yung mga tao dyan. Push, push, push. Hawk 1, ready 1. Up. Pa left side, 2 up. 3 up. 4 up. Ang ina so miss. Linis, linis. Linis, ge, linis, linis, linis. Linis lang, linis lang, linis lang. Pareso nga. Punta tayo ng MF. Ready 1 up. MP coming. Galing Oh, L3. tragis talaga. Bisit kayo. Okay, clean up. 3 up. Di ko kita. Sige, laban nyo. Marami pang buhay oh. Ito na kayo. Masak sa inyo, gago. Yung mga boy dito ah. Pitik nyo image nyo. Sundo tayo ng L1. Pasok L1 nga namatay. Revive nyo na yan. Revive nyo na yan. Revive nyo na yan. Baba tayo L1. Bus gago. Sundo tayo L1 boy. Sundo L1. Sundo L1. Bang batay. Masabi ko may galaban ah. Ito pa. Okay, pasok L boys. Papitik na image nyo ah. Pag kompleto na. Okay. 3, 2, 1. Baba tayo laser, boys. Ready, 1. Pamid, 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 pamid. Tingin mid, tingin lang, tingin lang, tingin lang, tingin lang. Marami to. Kaliwaan, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Okay, clean up, boys. Clean up, clean up, clean up, clean up. 4, up. Tingin gate, tingin gate. Tausa. Okay, ubusin niya, ubusin niya. Yan, di ko pa nabitaw yung 1 pro 7. Oh, angat mid, wala na kay MH. Naka-cancel pa yung Pasok recycle. ng mid na matay, boys. Okay, habol, habol mid, habol mid. Papitik na MH pag kompleto na party ah. Okay, na naman sila. 3, 2, 1, baba na nga tayo. L1, L1, L1. 7, 6, tingin macro. 4, 3, 2, 1, ready 1. Up. 2, up. Linis. 3, up. Galing L2 side boys. L2 side, L2 side. 1 up. 2 up. Linis. Okay, balik na L1. Balik na L1. Wala na. Look, Pasok lang L yung mga namatay. ang inang XIB ano, saan yun? Bonak naman nun. Okay, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Angat kayo dito boys. May umaangat to. Sila Blayo. Tirahin yan boys. Ang macro. Compress macro. Okay, pasok lang L boys. Pasok lang L. Bend over, ba't umakakit yun dito? Tirahin yan.
Gepitik na image pag kompleto na party ah. Bawal na iba pumasok. Baba tayo laser. Push. Laser boys, laser. Angat mid. Galing mid kalaban boys. Galing mid. Push mid. Angat mid. 1 up. 2 up. Ah, hi. Verifying ah. Tinamong iyo ka. Ready na kayo. Compress Visit mid. ka. Compress mid. Papa-image na ako ulit. Papitik na second image. Medigos. 3, 2, 1. Push nga tayo laser. Boys, laser. Tingin laser ah. Walk kayo saglit. Yung mga nasarap. Hirap mauna ngayon. Panay sync. Hawk 1. Ready 1 up. Putang ina, isa lang pala to. Yeah, pitik na image nyo ulit. Baba tayo na L2. Hanap macro. L2. Kanan. Hawk 1, ready 1. Empty to ah. Push up. Flashing. Hanap pwesto. 2 up. Akya 3 up. 4 up. Angat lang boys, angat. Sige, panalo tayo. Pabihin ng iba, pabihin na to. Sila M4 oh. Ew. Hanap back lang. Pusa na namatay. Okay, laban nyo. Punta na kayo ng L1 boys. Pasok lang L yung mga namatay. Revive na kayo. Tundo L1. Pasok na agad boys. Papasok na kusa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, compress. Hanap macro. Okay, baba tayo. Laser boys, laser. Tingin laser, ready 1. Yung mga nakalabas, pansinin nyo sila Kiraw. Okay, push nyo laser. Pati nga nakalagod. Busin nyo pa. Gago. Naluwa. Gago. Naka-OT pala. Aray ko. Yung may mga mic, pasabi ko napansin yung nag-OT. Hindi ko napansin. May CD pa naman tayo, di ba? Okay, tapak L3, 2, 1, pass card. Yung may mic ka na nakapansin, magsalita tayo kung verifying. Hindi ka mapapansin yan. Okay, pitik image. 3, 2, 1, baba tayo mid. Here. Wala. Akin. Yun. Par 2 tayo boys. Galing R1. Ready 1 up. Ines, 2 up. 3 up. Ito si Kira, macro ko. Ito, 4 up. Baba kayo R1 boys, Abol R1, meron na Ang dito sa inis talaga. Kumalip yun, sino yun? Oo, ubos na kayo. Okay, compress macro. Baba tayo R1 boys. Ano yung mga tropa natin? Baba R1. Revive nyo na yan, pasok kayo R1. Compress nga muna, sundo. Pasok R yung mga namatay. 8, 7, 6, 4. Image. 5, 3. 4, 3, 2, 2. 1. Scatter, ready 1 up. 2 up. 3 up. Bihin nyo to sila boss Mike. Hanap nyo macro ko. Ilang, resuhan lang. Pababa na tayo mid ah. Kapitik ng second image. Yeah, baba. Tingin macro. Wala, L1. Hawak lang 1 ah. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Galinis. 4 up. May sig pa. Pabihin na po. 3, 2, 1. Up. H boss. Up.
Pasok lang R boys. Revive nyo yan. Okay, pasok R. Sorry, pasok R. Pasok L. Sorry. Nasa L tayo. Habol. Papapitik tayo. 3, 2, 1. Baba tayo laser, boys. Laser, tingin laser. Flashing. Ready, 1. Up. 2. Up. Pa L1. L2. Habol. Phoenix to. Habol nyo. Hindi tayo nakat. Push nyo na L1. L1 boys, tingin L1 box. Makapal. L1 box. MH, pugi. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Dinis. Galing L2 ah. L2 side boys, marami. Yan na, MH. Okay, SP5 yung mga namatay. Pasok kayo L. MH, pugi. L2 side boys, may sync pa. Pasok lang L. Ano natin yun dyan? Pasok L. Compress nga, MH. Okay, push nyo L2. Pa L2. Habol nyo L2. Compress tayo L2 boys. L2. MP oh. Compress L2 lang ha. Compress ng L2. Pababa tayo laser. Tingin gate. 1 up. Ready MP nasa baba. Boss, Baba tayo, gago. baba. Habol R2. Ay, gago. 1 up. Sorry. 2 up. 3 up. 4 up. Eto, macro. Ipitik nyo image yung mga buhay ah. R2. Angat R2 boys. R2. Pasok R yung mga namatay. R1. Sundo tayo. 1 up. Pinapiyo yan. 2 up. 3 up. Dinis boys. Dinis MP. Nasa box oh. Dinis. Kina Boss Mike. Tingin gate. Pasok lang R boys, pasok lang R. Pasok lang R. Ubusin nyo yan. Sige, andiyan nyo. Rebit lang mga boy. Yung mga FPS nyo. Habol nyo, rebit nyo. Linis na boys. Nag-SP na sila. Compress nga muna R1. Phoenix mid tapos MPL. Ready kayo? Wait lang, wala pa kami image. Okay, baba. Ang ina mo, gago ka. Tingin mid, MP. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Inanong bisit na Angat. Kaliwaan. Ready 1. Up. Okay. Resuan. Tingin L1 ah. L1 Phoenix galing, diba? Wala na. Sige, pasok lang L. Ito. Pasok nga L. Yung mga namatay. Habol tayo Uy. L1. Galing laser boys. Laser. 1 up. 2 up. Push nyo. 3 up. 4 up. Okay, patay na. Push nyo na laser. Ubus na. Okay, linis. Okay, marami pa nakikita buhay ah. Laban nyo yan. Oo. Revive na yung mga namatay. Huwag na kayo magresuhan. Tabak tayo ng up. Tapak lang ha. Walang papasok. Tapak lang. Revive na yung mga namatay boys. Asa kayo boys? Salita. Nasa mid. Pasok mid. Par sila. Angat mid boys. Angat mid. Dami nila sa atin. Dami na. Di ko kita kalaban, gagi.
Okay, baba tayo. Baba. Hanap macro lang, hanap macro. Empty coming, ready 1. Up. R1 side. 2. Up. 3. Up. Kunin ng... Four, up. Okay, linis R. Nasa R kami. Pasok lang R. Okay, habol R. Revive na yung mga namatay, boys. Pasok lang R. MP papasok ready kayo. Kapatik nga MH. May R2 side galing Push tayo R2 side. Bago. Nahuli tuloy. Compress sa R2. Angat, balik. R2. Pabil na ako. Balik tayo R1 Balik R1. MP papunta Okay, push ka. nyo. Ay, nasa LA, sir. Tingin, baba. Push nyo. Nauna tayo. Ops. Stop. Pwesto, ready 1. Kaliwan. Push. R2. Ako na lang, gag. Wasak, bang. Ops, pwesto. 2. Up, Grabe up. talaga yung mga visit 4. na yan. Up, Kakabad 5. trip Up. na yung mga sync na yun. Dinis. Gago sili yun. Sige na. Michi, Nasa box, Michi. boys. Pasukin nyo. Nasa box. Oy, ilang target lang yung nasa R3. Nasa box yung patayin nyo. Allah! R2 box. Sila Shekino. Pakibihinga niyan. Hindi nyo ba nakikita? Tingin gate. Ready 1. Up. 2. Up. Hilapan nyo. 3 up. Basag pa Phoenix. 4 up. Linisin nyo yan. Kaya Yan niyan. mo mga sync na Wala yan, nang visit. jet ako sa SP revive. Nawasok pa sa Phoenix sa inyo. Patanga naman lang. Okay, revive. Apak L. Ay puta, di ko pala alam yung ano nito. Apak L. 3, 2, 1. Pasok L. Image. Kapitik MH. Hitable na tayo Push L2. Hawk 1, ready 1. Bumababa sila. Compress nga, L2. Compress nyo. Huwag nyo habulin yan. Magkukrono yan. Habol. Pa-laser tayo, boys 3, 2, 1, baba. Pa-laser. Karawan sila. Pa-laser. Mag-R1 tayo. R1. Tingin macro. Angat, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 2 pa, 4 up. Dinis. Marami pang buhay. Linisin nyo R2 side, ready 1 up. 2 up. 3 up. BA nyo. Pasok R mga namatay, boys. Pasok R. Ready gate. Nasa ko. Gag. Papasuntokin yan. Not up build. Okay, pitik MH. R2 side tayo, boys Angat tayo R2 side. Balik. Balik R1. Okay, push R2. R2. Tingin macro. Laban ba dito? Tatawid tayo. Ready kayo. Nasa L ata Hawk sila. Tatawid. Uwi naman. Kakanin ko, ready 1 up. 2 Ito na up. empty. 3 up. Push. Pala tayo. Ubos. Rabizay. Tingin likod. Ready 1. Up. 2. Up. Cancel ko. 3 up. Macro. Tingin macro. Habol Sila PM. Pa-BA. Okay, compress MH. Diba? Angat L2. Pababa tayo L1. Pasok L1 mga namatay. Okay, gapang. Napitik ng MH pag kompleto na party. Angat na dito. L1. Tingin gate. Angat empty. Pwede na kayo. 3,
2, 1. Baba tayo, laser. Huwag nyo muna masyado i-push, boys. Mababasag kayo dyan sa harapan, promise. Okay, compress. Push, 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 push. Pel2 ah, Pel2 sila. Pel2, 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 Pel2. Left side, left side. Tingin nagdaan, tingin nagdaan. Tingin macro. Nandito. Push. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Linis, linis. Cancel ko na yan, no? Tingin nga macro, tingin macro. Ang dami, oh, ang dami pambuhay, ang dami pambuhay. Okay, compress nyo yung L2. Press 1 lang, kung kaya. Kapitik na MH. Baba tayo L1, boys. L1, L1, L1. Balik kayo pa. L1 kami. Wala kayo dyan. L1 pala. Baba Lumabas tayo, eh. laser. Mid. Pasok ako sa. Dito to, angat at L1. Angat L1, angat L1. Balik kayo dito, boys. Kalaban, no? Pagkain, no? 3, 2, 1. Up. 2, up. Ang ina mo, iw ka. 4, up. Fuck you. 5, up. Fuck you, iw. Iniwan yung kalaban nyo. Angat. L1. Angat L1. Pitik MH. Okay, baba. Ang ina mo, Harap pi. na macro, ah. Sige na macro. City ka ulit. Unggoy. Angat tayo mid. Sino to? Gelinis. 1 up. 2 up. Hindi ko nabilangan yung MP boys ha. Angat mid. Flash, ready 1. Up. Ang Up. ina mo. Bisit tong mga panay iw to. 4 up. Cancel ko. 1 up. Sa isa. Rin ako. Gago. Linis. Crashing mid. Yung mga sync na yung kalaban ng iw pa kayo. Wag na Reset, iw, reset. boss. Okay. Maawa kayo Portal ba? nyo, makapag-portal kayo. Ang Portal mid. ano lang? Reset. Kasi panalo. Okay, tapak mid. Yung gusto nyo labanan. Panalo na. Mid 3, 2, 1 pass mid. Ito na kami. Compress macro. Dami niyan. Tingin gate ah. Ready kayo gate. Ready gate. Pitik MH. Bonak Baba, nung ready one. FPS na yun. Pael. Up. Dinis. Nasa baba. Yung nasa baba lang. Nasa baba. Push. Crashing. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. R2 side boys. R2 side. Hanap nga macro. R2 side boys oh. Sila miss. Ikaw, buhay ka pa. Hello? Sila bulik. Okay, angat. Pasok L mga namatay. Pakibilisan natin. Pasok lang L. Habol. Waiting ako. Wait lang boys. Okay, pasok L. Compress. Baba. Pa-laser tayo, baba. Pa-laser. Phoenix at. Ardaw. R2 tayo boys ha. Galing laser. Okay. Pa R2. Compress yung R2 saglit. Tingin. Oh, cut. 1 up. 2 up. Cut nyo. 3 up. Labanan Ano nyo dito sa hagdanan no. 4 up. Buhay. Wiset. Okay, laban. Nakat to. Kaso, ubos tayo ata. Okay, SP5. Tapak tayo L. Habulin natin yan. Hirap R pala, sorry. MMR na Tapak, ito. Mag-lock yung ako bukas. Inis na yung mga kasi. Pasok, Okay, boss. pasok R. 6 5 4 Yan. Gusto ko andikan. Ready kayo. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ano ka? Okay, Ano ka, ako? linis R1. Pro 7 Pasok kasi. R yung mga namatay. Pasabi ko may nagano ah. R2 tingin. Ready 1. Up. Tang-inis kayo. Mga buwisit kayo. Okay, push nyo. Boost nyo. 3 up. Balik R1. Wala na yan. Pasok lang R yung mga namatay. Pwede mo pwestuan maayos eh. 7 6 5 4
Ganyan nyo na yan mga bab, bibiin nyo. Ready, 1. Up. 2. Up. Linis. 3. Up. 4. Up. Tingin gate, tingin gate. Ready, Phoenix. Tingin lang. May Tingin mage free. lang. May mga akit dyan. Abangan nyo. Ready lang. Ayaw nila pumasok. Ready, wag. Baba. Push laser. Habol. Nasa baba, cut. 1 up. 2 up. Pamid. Akit yung mid. 3 up. 4 up. Linis. Lilo, nasa gitna, oh. Patayin yan. Ano yung pinay-SP niya? Tingin gate. Takusa. Hawak 1, ready 1. Up. Putang ina. 2, up. Linisin nyo. Di ko ma-release Pasok yung lang, 147. Dyan na tayo. Ang laging delay yung Compress, 47 ko. Angat na dito. Boys. Na dito, boys. Oh. Tingin gate. Pitik nyo na image nyo. Papitik na image. Second image, Takot medicus. pala kayo eh, gago. Push R1. R1, angatin nyo. Gago. 1, up. 2, up. 3, up. Gelines, 4, up. Tingin Ala, out to trade side, pa naman, out to more. side. Linis, ready 1, up. 2, up. Ano ba to? Oy, Dep, ayusin mo nga balik to. Pasok ng R1 yung mga namatay. Di pasok. Hindi nyo pa binitaw yung skill ninyo. Tang Compress ina nyo. mo, Ang lalayo nyo gago. kaya hindi kayo naabutan ng buffs eh. Andito yung macro ko, laki-laki oh. Ang ina nito, Anti-damage. nagbabag oh. Okay, R2. Ito sila sa Arto. R2, ready R2. 1, up. Okay, cut. Ang ina nito, ina-unli friend ako, kahit na-refuse oh. 3, up. Pa-BA yung mga FPS na nakakabol. Gago, naka-unli. Push R2. Ay, R2, L2. Angat. Ina Putang ina, na, alam niyo binisit yan. Kung pang nasaan kayo hayop na. nakatingin. Yung ino mo. Aray ko. Image mo ako, Del. Linis. Di ako di ako makagalaw. MP naman, Ina-unli MP. friendship ako. Tingin, ready. Kahit naka-refuse, naka-add. 2, up. Okay, babain nyo. Pakita nyo kung sino kayo. Ina na itong hayop. Ay, Gagi, nagaganyan din ako, Bort. Noong nakaraan. Yaga eh. Nag-unli friend. ba't Ready, ano one, to? up. Naka-refuse. Si Tibor ba? Si Tibor ba? Ba't naka-refuse na ako? Ayaw pa rin. Phoenix. Nice one. Pasok lang L. Baba kayo L. L1 boys. Babaan nyo na L1. Tubag, gago ba to? Revive na yung mga namatay. Tingin likod. MP kami. Takusa, Hindi na kayo L1. makikita. Tang ina mo, kahayop ka. MP. Pasok lang L. So, L. Pasok Ako, L. boss. Pasok L. Bilis. Image mo, Del. Clean up tayo boys. Clean up. Habol nyo. 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Wala na. Pasok na L. Pasok. Ready nyo. Habol L. L1. Baba na dito. Para MH boys. Okay. Tingin na L2. Angat. Balik kayo dito. L2 side. Push. Hawk 1. Bend over oh. Higa lang yan boys. Ba't di nyo pinapansin yung OT nila? Ang ginagawa ninyo. Push. Okay. Sagad nyo na yan. Ubos lang. 3 up. 4 up. 5 up. Okay, push R3. L3, sorry. May CD ba tayo? Deloy. Mapag-OT na tayo ngayon. Try na natin. Wala akong city. Sige. Tag ilang OT yan. Baba tayo ng... Teka, SP lang ako Hintayin nyo ako dyan. Baba tayo boys. Sunduin natin mid. Tara. Tag ilang OT yan, hayop ka. Ready, 1. Ito, oh. Up, team macro. Up. 2, up. Ba't kaya Pa L2, ganun, pa no? L2, boys.
May mga bobong ng Ayun no. Tuloy natin L2. MP ready. L1 na. akin. Asan ba yung GL neto? 1 up. Walang gold to. Damage. Gago ka. Punuhan mo. Angat na L1 boys. Angat L1. Balik. L1. Angat. Makakat kayo dyan. Michael, Pasok L1, bumili mga ng namatay. CD na ito. Saan ka ba bumili? Sa SM? 6, 5, 4. Naku sa tingin box, hoy. Tutulog kayo. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pabiyay na ito si Sia. Okay, pasok lang L. Pa-ready ng CD. Kapitik ng MH boys pag kompleto na party ah. Angat L2. 1. Up. Kapo. Up. Basag. Sige, up, i-push nyo. Ngayon nasa likod niya na MP. Pasag ko na, boss. Okay, laban nyo. Reset tayo. Return pa tayo. Aray ko. Aray ko. Reset. Aray ko. Dami pa. Aray ko po. May CD na yung OT, boss. Meron na daw ba? Ayusin. Meron na. Pasok L, Ayusin pasok L. mo. Ulit lang ako, boys. 5 seconds. Ito yung bread model, ah. Okay. Naka-ano na. Kaset na. Pitik MH pa L3 na tayo, L3. Angat kayo boys. Pa L3 na tayo. OT na. 8 minutes. Uy, wag mo ka trade. Boss. Okay, try Gusto that. nga lahat to, B. OT natin. 47 o 40? 80%? Tumingin ang bilis, ah. BA nyo, BA yung mga BT na. Pa-BA ako medicus. May L3 ah. Tingin kay L3. Phoenix coming. Tingin L3. Tingin L3. Now. Linis, ready one, up. Yung mala sa taas, patayin nyo na yan. Huwag nyo nang papababain Wala, nyo na. sumakyat sila, boss. Push! Up! Laban nyo. 3, up! Tingin tingin OT, boys. OT, balik OT. Uy, iniwan yung OT, gago. Na. 1 up, 2 up. Diba? Baka maangat, tanga. Putang ina, makunat yung OT namin. Nakabread yan. Ready lang, boys, ha? Ilang seconds na lang, 5. Maluluwa na. Grabe yung OT, oh. Magaling. Gagi, sorry, nakalimutan ko. May OT pala tayo. Okay lang yan, di namamatay yan. Okay lang. Kahit mag-L1 na kayo dun. Detect niya image, baba tayo ng R2. Baba. R2. Parangan na natin sila dito. Compress saglit, boys. Hey, Phoenix nandito, boss. Like, Okay, ready. Hawak ko na. Phoenix dead. Push natin ha, push. 3, 2, 1, push. Ayun na sila, oh. Dashing One up. sila, oh. 2 up. 3 up. Wala kayo papalagpasin, boys. 4 up. 5 up. Bubuhin Okay, ka. kinap. Pasok R. Ready gate, MP naman. Ready 1 up. 2 up. 3 Huwag mo na dali. Kaya kay Bullet. Demonyo. Pasok R. Yung mga namatay, revive na kayo. Para ma-RG tayo agad. Revive nyo na. Laban nyo yung mga nasa R, ah. Huwag na kayo bumaba. Papasok na yung Phoenix. Ready na yung Takusa. Kakapinan nila na Ayun na, makit na yung sila. pinakalabanin natin. Hmm. Yun. Ready kayo, boys. Ready lang. Sige, sabayan. Push nyo nga. Sige, push nyo. Oh, may Push. Okay, angat mid. Mga buhay. Ready, 1 up. 2 up. Angat mid, Dinis. Di kami magmi-miss, boy. Dinis. Maganda, nag-miss ako, boss. Last mid, mga namatay.
Papitik na image. Compress niya dito. Lapit ka dito, boys. Hindi ka may image dyan. Ang layo Image, niya. image. Daw, Del. Okay, baba. L2. L1, 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 L1. Boys, L1, 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 L1. Yun, Ito no? kalaban, no? Phoenix, ayun nyo. 1. Up. Tay ka diha. 3. Up. Linis, boys. Palinis, palinis, palinis. Pa, pumasok. 6. 5. 4. MP. MP nasa hagdan. L2 side kayo. Pwede L2 na side to, kayo lumaban. sa L2 side gitna. kayo lumaban. Sige. Huwag kayong magpapasundot sa MP, ha. Tignan nyo MP. Aangat ng hagdanan. Ready, 1. Ano? Sync. L2 side. Pwede na sync. L2 side gitna. na kayo. L2 side na kayo. L2 side na kayo. Lalabas yan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. MP, aangat na. Ready kayo, boys. Sa mga buhay pa. Wala. Natataas MP. Sige, laban nyo, laban nyo. Nanonood ako. May L2 side, ah. May L2 side. Mga sync, mga sync, mga sync. Pa-BA yung mga, ano, FS. Pa-BA nyo. Ilang Yun yung cute mga to, atas. naka-magnet. One up. Shit. Bakit MP? 2. Up. Pasok nga L, pasok niya nga L. Sige, pasok niyo L, pasok niyo L, pasok niyo L. Ipasok niyo L, ipasok niyo L. Labanan natin. MH 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Okay. Compress L1. 1 up. 2 up. 3 up. Ang iris kayo, ha? Gate. Push na baba, push na Unak baba. pa kayo. Push. Giangat na L1. Like, Verifying 13 na Like, 14. Pyro. Angat L1. Angat L1. Pasok L, mga namatay. Ready tayo. Kill natin Loti, boss. Tayo. Bitik ng MH. Hindi na sync. Loti. Okay, angat tayo L3 boys. L3. Kiloti tayo boys. Kiloti. 13 or 14 to. Compress niya R3 ah. L3 sorry. L3. Compress lang. Wala mo nang angat. Ang haba natin boys. Ang haba natin. Sige. Nipis lang. Angat. Clean up muna. Clean up. 10 seconds. Mabuhay. OT. Dead. Kiloti boys. Dead. Nice one. Okay, clean up. MF pa. Marami MF. Okay, linis nyo. Umagi. Pasok L. Baba tayo L1 boys. Mga buhay. Ready 1 up. What's up? Takira kayo, ha? Shit kayo, ha? 4 up. Rek tayo ng L1 boys. Habol nyo na yung L1 yan. May mga kasama tayo dun. Papasok na. Revive nyo na yan. Okay boys, push nyo L1. Di ko kita ah. Compress tayo L1 boys. 1 minute. Ilaban nyo. Verifying 25. Tara, kill natin, boss. Pa-image ako. Sige, angat na. L1, L3. Damage. Rapogs. Condolence. Let's go. Okay, 1. Angat. L3, One up. angat L3. Mabos patay. Ang galing ko. Linis. Clean up. MP, 1 oh. up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, makayip kayo. 1 up. 2 up. That, Linis. nice game. Baba oh. Low flat. GG. South FS boys. Nice G.